बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हमारी प्रॉफिट सीरीज़ का 5वां दिन और आज के हमारे नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अरब की कबीले आद से ताल्लुक़ रखते थे जो अमान और हज़रत मौत के दरमियान रेत के टेलों वाले इलाका अल अहकाफ में रिहाइश पजीर था। आप अलैहिस्सलाम का कबीला आद बिन अर्म बिन औज बिन साम बिन नू की औलाद से था। आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम के एक शरीफ खानदान से थे जिन्हें अल्लाह ताला ने इनकी कौम की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 7 मकामात पर फरमाया है और एक पूरी सूरत सूरह हूद 11 भी आप अलैहिस्सलाम के नाम से नाजिल फरमाई है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात कौम नूह की हलाकत के बाद अल्लाह ताला ने कौम आद अव्वल को जमीन पर आबाद किया। ये लोग जिस्मानी तौर पर बड़े मजबूत कदावार और बड़ी मजबूत इमारतें बनाने में माहिर थे। अल्लाह ताला ने इन्हें खूब मालो दौलत से भी नवाजा था। कौम आद अपनी जिस्मानी कुव्वत के गरूर में इतनी आगे बढ़ी कि इसने अल्लाह ताला को बुलाकर अपने ही हाथों से बनाए हुए बुतों को अपना माबूद बनाकर इनकी इबादत शुरू कर दी। इनके 3 बड़े बुत थे जिनके नाम समद, समूद और हर थे। कौम आद को गुमराही से निकाल कर हिदायत की तरफ लाने के लिए अल्लाह ताला ने इसी कौम के एक फर्द हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर इनके पास भेजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को नसीहत। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने नबूवत मिलने के बाद जब कौम को शिर्क और अल्लाह ताला की नाफरमानियां करते देखा तो इन्हें अल्लाह ताला की नेमत याद दिलाते हुए तौहीद की तालीम दी और अल्लाह ताला की नाफरमानियां से बचने की तलकीन फरमाई। फरमान इलाही है। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके अलावा तुम्हारा कोई हकीकी माबूद नहीं। क्या तुम परहेजगार नहीं बनोगे? अल्लाह ही की इबादत करो, इसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम तो सिर्फ बहुतान बांध रहे हो। ए मेरी कौम, मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई अजरत नहीं मांगता। मेरा अजर तो इस अल्लाह के जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया है। तो क्या फिर भी तुम अकल से काम नहीं लेते हो? हजरत हूद अलैहिस्सलाम को कौम हूद का जवाब। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला की तौहीद और इसकी फरमाबरदारी करने की दावत और नाफरमानी से बचने की तलकीन की तो कौम आद ने आप अलैहिस्सलाम की दावत कबूल करने के बजाय आप अलैहिस्सलाम को झुठलाया और आप अलैहिस्सलाम पर कई इल्जामात लगाए। फरमान इलाही है। इन्होंने हूद अलैहिस्सलाम की कौम के काफिर सरदारों ने कहा, हम तो तुझे एक तरह की बेवकूफी में मुब्तला देख रहे हैं और हमारे ख्याल में तुम झूठे हो। इन्होंने कहा, कौम के सरदारों ने कहा, ए हूद, तुमने हमारे सामने तौहीद की कोई वाज़ेह दलील पेश नहीं की और हम अपने माबूदों को सिर्फ तुम्हारी बात में आकर नहीं छोड़ सकते और ना ही हम तुझ पर ईमान लाने वाले हैं, बल्कि हम तो यही कहते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें खराबी दिमागी मर्ज में मुब्तला कर दिया है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का अपनी कौम को मशफ़िकाना खिताब। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाने की भरपूर कोशिश की और इन्हें बताया कि ए मेरी कौम, अल्लाह ताला के सिवा तुम्हारा कोई हकीकी माबूद नहीं। मैं अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारी खैर ख्वाही के लिए नबी बनाकर भेजा गया हूँ। मुझे तुमसे कोई दुनियावी लालच नहीं है। मैं तो सिर्फ अल्लाह अज़्ज़वजल की रजा का तलबगार हूँ। अगर अल्लाह ताला मुझसे राजी हो गया तो मुझे बेहतरीन सिला अता फरमाएगा। मैं तुम्हारा खैर ख्वाह होने की हैसियत से तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ कि अगर तुम बुतों की पूजा छोड़कर अल्लाह ताला की फरमाबरदार बंदे बन जाओगे तो इसका फायदा तुम्हें दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की अपनी कौम को तौबा और इस्तिग़फ़ार की तलकीन। इंसानी तारीख का मुताला करने से पता चलता है कि जब किसी भी माशरे में जुल्म और ज़्यादती, सरकशी, फतना फसाद, कत्ल व गारत, कुफ्र और शिर्क और दीगर बुराइयां फैल जाती हैं तो लोग शुक्रगुजारी के बजाय नाशुक्री की राह इख्तियार करते हैं तो ऐसे माशरे अज़ाब इलाही का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर यही कौमें अपने गुनाहों से बाज आ जाएं और अल्लाह ताला के हजूर गिड़गिड़ा कर तौबा इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बन जाएं तो ना सिर्फ अल्लाह ताला इनको दी हुई नेमतों में इजाफा फरमाते हैं बल्कि इन्हें लंबे अरसे तक मजीद नेमतों से फायदा उठाने का मौका भी देते हैं। जैसा कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने दुनिया और आखिरत का फायदा बताते हुए इन्हें अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होने और तौबा इस्तिग़फ़ार की तलकीन की ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राजी होकर इन पर अपनी मजीद नेमतों की बारिश फरमाए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का बुतों से बेजारी का ऐलान। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुतों की इबादत छोड़कर अल्लाह ताला की इबादत की तरफ लाने में बहुत कोशिश की लेकिन
جب قوم نوح نے دعوت توحید کو تسلیم نہیں کیا تو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے معبودوں سے بیزاری کا کھل کے اعلان کیا۔ فرمانے لائے ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اللہ کے سوا سب سے بیزار جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ اللہ کے علاوہ تم سب مل کر میرے خلاف سازش کر لو اور مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو۔ بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں مگر سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہیں، یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ قوم عاد کی طرف سے عذاب الہی کا مطالبہ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اپنے رب کا یہ احسان نہ بھولو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین بنایا اور تمہیں بہت سی دنیاوی نعمتوں سے نوازا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ اور میری دعوت توحید قبول کر لو۔ قوم کے سرداروں اور عوام برہم ہو کر کہنے لگی کہ اگر تم اپنی دعوت میں اتنے ہی سچے ہو تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے عذاب طلب کر لو۔ قوم نے جب عذاب کا مطالبہ کر دیا تو آپ علیہ السلام نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تم عذاب الہی کا انتظار کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن قوم نے بات کو سمجھنے کی بجائے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کر دی۔ فرمان الہی ہے قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف نہیں؟ رسول ہود صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے میرے رب ان لوگوں کے جھٹلانے پر آپ میری مدد فرمائیے۔ اللہ نے فرمایا بہت جلد یہ لوگ اپنے کیے پر بہت پچھتائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی درخواست سے منظور اور قوم عاد پر عذاب الہی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ علیہ السلام کی درخواست قبول فرما لی اور قوم عاد پر سخت ترین عذاب ہولناک آندھی کی صورت میں نازل فرمایا جس سے آپ علیہ السلام کی قوم کے تمام نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے۔ صرف مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ فرمان الہی ہے قوم عاد نے بھی حق کو جھٹلایا، دیکھ لو بس کیسا تھا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ بلا شبہ ہم نے ان پر ایک نحوست کے دن تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا کر ایسے پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ بس کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اور قوم عاد سخت تند و تیز آندھی سے ہلاک کر دی گئی۔ اللہ نے اس آندھی کو ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل مسلط کیے رکھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہوتے تو دیکھ لیتے کہ وہاں لوگ یوں چت گرے پڑے تھے جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ آخرکار ہم نے ان قوم عاد پر ایک تیز طوفانی آندھی منحوس ثابت ہونے والی دنوں میں بھیج دی تاکہ دنیاوی زندگی میں بھی انہیں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور یقین مانو کہ آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بہت زیادہ رسوائی والا ہے، وہاں کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو دوستوں کیسا لگا آج کا ہمارا یہ قصہ آپ کو جو حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں تھا؟ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔